O guys, nanata sa Lipanto Elementary School natin Victorial diri karon. Mo nilang eskwelahan kani. Gi, ubanta diri sulod. Tanaway lang eskwelahan. Kanila eskwelahan is nindot kini siya diri. Kanang duol sa dagat, ayahay kayo. Man morning view sa eskwelahan ay. Nang tawon ninyo guys. Nindot kay view. So, kuan siya. Mao gyapon pictorial man mga grade 6 o kinder gyapon. So, magsugod na ta. So, kuan na lang ang dagan magpa-book paron moapas karong April puli-book na may sa March. Karong April ko na moapas sa SP Studio. Nataka lang ninyo si May Mayoyhoy. Ako, may ilang photographer. Sige, sugod na ta. 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤 게임 게임 스타트 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real red hearts that's what I'm on yeah come give me something I can feel don't you want me like I want you baby don't you need me like I need you now see tomorrow but tonight go crazy all you gotta do is just meet me at the Ladies and gentlemen, are you ready? 괜찮아 딩딩딩딩딩 딩딩딩딩딩 괜찮아 딩딩딩딩딩 딩딩딩딩딩 괜찮아 딩딩딩딩딩 딩딩딩딩딩 괜찮아 O mo ni akong kauban, mo ni CJR among stylist. Mo ni among makeup artist kani pinakagwapa nga ilaw di. Nami diri karon ako man mag shooting na sa Lipanto. Naramiat pang sa kapalian. Ito ang kapalian ay. Cross the floor. Niluloy, ang pasay na may. Kaya ako kita ya.